So we'll start with example 12. What you have here is a conical pendulum. Kalau kamu perasan untuk soalan dalam chapter 6, almost every question when it comes to question on centripetal force, dia emphasize on the type of the question. Dia akan highlight perkataan contoh macam ini, conical pendulum. Sini dia kata vehicles going around a curved track. And then you have, ini adalah Ferris wheel sebenarnya. And then you have loop the loop. Kalau kita scroll ke atas, ada lagi example 10 adalah horizontal circular motion and then vertical circular motion and then so on. Benda-benda ni adalah jenis-jenis circular motion yang you will encounter dalam syllabus kita. Okay, so konsep untuk menjawab setiap soalan yang mempunyai jenis yang sama ni adalah sama sahaja. So kalau conical pendulum, next time kalau dia tak bagi diagram, awak boleh tahu conical pendulum maksudnya awak akan ada pendulum being hanged dekat sini and then awak akan swing the pendulum. Swing pendulum kamu bukan swing dia kiri kanan, kamu akan swing dia untuk membentuk bulatan dekat bawah. So dia akan buat this circular motion. So circular motion dia adalah dekat bahagian bawah sini, made by this pendulum here. Okay, this is a famous type of circular motion question jugalah, conical pendulum. So you have conical pendulum with a bob of mass 80 kg. So kita punya pendulum ini mempunyai berat sebanyak 80 kg on a 10 meter long string. So the length of this string, panjang tali ini adalah 10 meter, making an angle of 5 degree to the vertical. Dia kata to the vertical. Siapa yang making the 5 degree? You have to read the question carefully. Dia kata pendulum with a bob of mass 80 kg on a 10 meter long string making an angle of 5 degree to the vertical. Kalau diagram ini tidak diberi, how do you deduce the theta dekat mana adalah dia kata the pendulum yang tengah buat 5 degree daripada vertical. So perkataan yang kita nak fokus dekat sini adalah conical pendulum 5 degree daripada vertical. So this is your conical pendulum. Your conical pendulum, kalau awak tak swing dia, bila awak ikat dengan tali, dia duduk bawah elok macam gini je. Okay, and then what are you going to do adalah in order to make that circular motion dekat sini, untuk buat that conical thing dekat sini, you have to pull. Awak kena tarik awak punya pendulum ini. Bila awak tarik, dia pun akan mula berpusing lah kan. So tarikan awak ini, you're going to elevate it to 5 degree daripada vertical. Vertical adalah yang mana? Y-axis kamu. Okay, daripada vertical. Asalnya dia duduk gini sahaja and then kamu tarik dia. Tarik sebanyak berapa? 5 degree. Konsep ni lebih kurang sama macam eksperimen yang kamu akan buat untuk your practical skill itu. Where you have to let your padlock being hang on the string and then awak akan tarik dia ke kanan sikit ataupun ke kiri. Yang penting adalah 10 degree. Cuma itu kamu lepas saja, kamu swing dia kiri kanan. Kamu tak allow dia buat circular motion dekat sini. Untuk ini kamu akan allow dia buat circular motion. So the 5 degree is actually on this particular point here. Ini adalah 5 degree kamu. That is your theta. You suruh calculate. Ada beberapa benda dia minta. Calculate the tension in the string, the speed of the bob, the period of the bob, the centripetal acceleration of the bob. So kita nak cari tension, kita nak cari speed of the bob, V, period of the bob, ini capital T untuk period and then kita ada centripetal acceleration AC. So kita ada 4 benda kita nak cari dekat sini. Okay, so first thing adalah soalan chapter 6 ini dia minta tension dekat sini. Tension adalah force yang objek kamu ini akan alami pada tali dia dekat sini. You're going to experience tension on this string here. Okay, and your object is making a circular motion dekat bawah sini, maka dia akan ada centripetal force. So you must identify what type of forces is causing your object to make that centripetal force itu. Untuk itu, kita kena identify dulu direction of centripetal acceleration dan juga direction of the centripetal force. Supaya kita boleh tentukan force mana yang menyebabkan objek kita untuk bergerak dalam circular motion itu. So, in order for you to identify the direction of AC dengan FC, kamu start dengan free body diagram. Okay, always start from free body diagram. So, this is your pendulum here. Ini pendulum kamu.
X axis, Y axis kamu. Attached to a string, maka dia akan ada tension. Tension dia at this particular point. This is the tension. And then objek kamu akan ada mass. So dia ada weight. So dia ada weight force. So your pendulum here have only two type of forces, tension dan juga weight sahaja. Okay, objek kamu membuat bulatan in this direction. This is the circular motion. Maksudnya center of the circle dekat tengah sini. Bila center of the circle dekat tengah sini, case dia sama Okay, center of the circle. So direction of centripetal acceleration adalah towards the center. So dekat sini kita boleh deduce ini adalah direction of AC kamu. Kalau AC ke kiri, maka FC kamu pun ke kiri. Okay, AC dengan FC ke kiri. Maksudnya kena ada force on the left ataupun ke kiri yang leads to that centripetal force itu. So apa force yang lead to the centripetal force itu? Anyone? Tension, Kamis. Okay, tension dia duduk sini. FC kita ke kiri. Tepat tapi kurang tepat, Taufik. Dia adalah, ada dekat chat, tengok kita tengok. T cos 5. Okay, T cos 5 itu adalah tension along X axis. So kalau kamu tengok tension kamu yang berada di antara X dengan Y ini, you have to actually resolve that you are going to have T along Y dan juga T along X. So basically the T along X is the force that is going to contribute to your centripetal force dekat sini. T along X yang contribute to your centripetal force. Okay? Faham? Alright, so kita nak tengok soalan pertama dia suruh cari tension. As you can see, your tension is in between. So kita kena cari T along X ataupun T along Y untuk cari nilai tension itu. So summation Fx dan juga summation Fy. Kenapa? Sebab kita ada force along X dan juga along Y dekat sini. However, your object is moving in a circular motion along X axis sahaja. Therefore, summation Fx akan sama dengan MA dekat sini sebab ada acceleration along X axis. However, acceleration along X ini adalah centripetal acceleration, so kita tulis MAC. Untuk along Y, objek kamu tidak bergerak along Y, maka dia sama dengan kosong. Sama sahaja macam kita belajar dalam chapter 4. Very similar. Cuma dekat sini apa yang bezanya adalah the force here adalah centripetal force, the acceleration here adalah centripetal acceleration. Itu je beza dekat sini. And then Fx kamu, forces along X kamu, all the forces along X dekat sini adalah sebenarnya your centripetal force. Ya, siapa yang angkat tangan ni? Kenapa? Miss, kalau Miss pernah cakap kan kalau dia punya yang kita mau kira hanya along Y, hanya along X tu, along Y sampai tengok. In this case, dua-dua mau tengok juga. Okay, sebenarnya kalau awak tak tulis ni tak ada masalah juga sebenarnya sebab kita tahu acceleration dia along X saja dekat sini. Tapi saya nak tunjuk ada reason. Kejap lagi kita akan datang ke situ. Okay, Miss. Saya faham. Thank you, Miss. Okay, contoh kamu tak tunjuk bahagian sini, tak ada masalah sebab kita tahu dekat sini acceleration dia along X sahaja. So kita fokus dekat along X sahajalah. So kamu tak tulis pun along Y. Maksudnya you did not focus on the Y component. So bila awak tulis FC akan sama dengan MAC, the forces that causes to the centripetal force adalah tension along X sahaja. Satu je force along X direction kita ada. TX. TX kita ke kiri negatif, TX akan sama dengan M. AC kita pun ke kiri negatif. So you can actually cancel your negative sebab kiri kanan ada. Okay? Alright. Angle kamu dekat sini dalam soalan sebab kita nak cari apa TX itu, dia T cos ke T sin ke, dia bagi 5 degree dekat sini. The 5 degree is here. Okay? Kalau kamu tengok kita punya X axis dalam diagram tu adalah sini. This is your x-axis. And then this is your y-axis.
according to this diagram, saya lukis X dan Y dekat sini untuk tengok mana 5 degree ni kita nak transfer sebab dia dah bagi nilai ni. Okay, as you can see, you are getting a Z dekat sini. According to your max, kamu ada kan? Saya tak pasti ini panggil nama dia apa. Tapi angle sini akan sama dengan angle sini. Alright. Ini adalah one of the concept dekat max kamu. Angle sini akan sentiasa sama dengan angle sini because you are making a Z dekat sini. So, 5 degree kamu adalah dekat sini. 5 degree. Tapi kalau kamu tak ingat konsep max, tak ada masalah. Apa kamu boleh buat adalah cara paling senang. Kamu tengok, your x-axis is here. Ini adalah x-axis kamu. This one is a triangle here. Ini adalah triangle. Ini 5 degree. Ini right angle, so 90. A triangle has a total of 180 degree. So, 180 tolak 90 tolak 5 degree awak akan dapat 85. So you should get 85 here. Akan dapat 85. So 85 degree ni dia akan duduk sini. 85 sits here. 85. So this whole thing adalah 90, maksudnya ini adalah 5 degree tadi tu. Sama. So siapa yang ingat konsep max, awak boleh terus deduce lah, this is your 5 degree. Siapa yang tak ingat tak apa, buat old school. So sekarang, siapa yang guna 85, siapa yang nak guna 85 untuk Tx, dia akan jadi T cos 85. Siapa yang guna 5 degree, dia akan jadi T sin 5. Okay, don't get confused ya, dua-dua betul, tak salah. Tx kamu kalau nak guna angle 85 for 85 degree, dia akan jadi T cos 85. Tapi kalau nak guna 5 degree, Tx kamu akan jadi T sin 5 dekat sini. Benda yang sama depends on which angle you choose. Saya nak pilih 5 dekat sini. Okay, I'm choosing 5. Kamu akan dapat jawapan yang sama, you don't have to worry pun. So dia akan jadi T sin 5 sama dengan mass adalah 80. AC is something yang kamu tak tahu juga dalam soalan. Kalau kamu perasan soalan D dia suruh cari AC itu. Maksudnya betul lah you do not know. To find this tension, you have an unknown AC dekat sini. Okay, kita cuba kembangkan AC kamu. AC pula sama dengan B square over R. R adalah radius of the circle. B square adalah speed of the bob. Kalau kamu perasan soalan B, dia suruh cari speed of the bob. Maksudnya V ini pun adalah satu unknown. So basically you have unknown dekat sini. So kamu ada dua unknown dalam satu equation ini. Okay. Kalau kamu nak, kamu boleh cari dululah V baru kamu cari T. Tapi dia macam tak ikut kedudukan soalan. Soalan minta T dulu baru soalan minta V. So untuk itu saya akan guna Y component saya. Why am I using my Y component here is because I also have tension along Y-axis. Okay, tension kita ada along X, ada along Y. So tak kisahlah kita nak guna informasi which component untuk cari kita punya tension itu. Kalau nak guna X boleh panjang, banyak unknown. Kena cari unknown-unknown lain baru boleh cari tension. Okay, so dia tak menjawab kedudukan soalan. Maksudnya awak akan cari V dulu baru awak cari tension. Okay, tapi kenapa dia suruh cari T dulu adalah you have alternative method to find your T iaitu menggunakan Y component. So siapa yang cari V dulu baru cari T, tolong tulis ini juga dalam kamu punya jalan kira kamu supaya you are alert that there is actually another method, that is why dia suruh cari T dulu. So you can use your Y component. Along Y component kita ada dua je forces iaitu Ty ke atas positif campur dengan W ke bawah negatif. So saya terus tulis negatif W is equals to 0 because there is no acceleration along Y component. Your object is not making any type of motion along Y dekat sini. So therefore Ty kamu sama dengan W sebenarnya. Ty adalah apa? T, I'm using theta 5 sebab dia sentuh paksi Y dia akan jadi cos 5 sama dengan W adalah mg. Okay, saya nak cari T. T akan sama dengan mg adalah M 80, G adalah 9.81 cos 5. Semua benda ni boleh tekan
calculator. So kalau awak tekan calculator, 80 darab 9.81 divide with cos 5. Awak akan dapat 787.797. So you have to round off, awak akan dapat 80 Newton. This is your answer. Are we clear here? Clear, Miss. Clear, Miss. Ya, Miss. Yes, Miss. Okay. This is why walaupun kita selalunya tak fokus pada bahagian yang tak ada acceleration, we do not focus on the component that does not contribute to the motion. However, in this question kita ada banyak sangat unknown. So kita pun gunalah komponen Y because you still can find your T. Okay, next apa kita nak buat adalah since kita dah ada T kita nak sambung saja untuk cari V. Okay, kita nak sambung saja untuk cari V kita dekat sini. I'm going to proceed from equation 1 sini. So since saya dah ada T 80 AC saya substitute sebagai V square over R. Kenapa? Is because the question asked to find V. And I know my V sits inside my AC's equation. So saya pun kembangkan dia, saya masukkan V square over R terus dekat tempat AC. And then T adalah 787.8 sin 5 sama dengan 80. V is what you're looking for. R. So you have to find the R. R adalah radius of the circle kamu. Radius of your circular motion dekat sini. So radius kamu duduk dekat mana? This is the radius. Ini adalah R kamu. Okay. So as you can see, given to you the theta of the triangle adalah 5 degree, the length of the string adalah 10 meter. So if I were to redraw my triangle here, saya akan ada triangle. Saya nak cari R. Saya tahu ini 10 meter. Saya tahu theta saya adalah 5. So ini adalah opposite of my theta. And this is my hypotenuse which I know the value. So saya boleh guna sin 5 is equals to opposite over hypotenuse. Opposite saya adalah the radius that we are looking for. Hypotenuse kita adalah the length of the string 10 meter. This is your max. So 10 sin 5. So you should get your radius such as 0.87 meter. Okay, siapa yang tak dapat cari radius, ini cara cari radius. Okay, once you have got your radius, awak boleh substitute masuk dalam equation kita bahagi dengan 0.87. So you can now press your calculator, do your max. Awak akan dapat 0.864 as your velocity here, speed of the ball. So dah dapat V dekat sini. Are we all good? Yes, Miss. Tak apalah, saya turun ke bawah. Next, dia suruh cari period of the bob. Okay, how do you want to find your period dekat sini? Macam mana nak cari period? Kita nak cari T. T adalah period, bukan tension kali ni. Ini soalan C. Period, we have an equation of period is time taken to complete one cycle, iaitu 2 pi over omega. Ini adalah memang general equation untuk period, which comes from the equation of angular velocity lah, omega sama dengan 2 pi over T. So 2 pi tak ada masalah, is a constant. Omega dekat sini, kalau kamu tengok kita ada relationship in chapter 6 juga, V is equals to R omega. So to find omega, awak ambil V bahagi dengan R, which you know both these values. 2 pi, R kamu, V kamu adalah 0.86, baru cari R adalah 0.87. And then you press your calculator, you will get your period such as 6.35. I think yes lah, betul lah tu. 0.87 to shift pi
Divide answer yes. 6 point. Saya dapat 36 sebenarnya. Are we good? Good, Miss. Yang lain ada ke tidak? Okay, Yeah. Yes, Miss. Okay, Miss. Miss. Miss, Ya saya. for question B, is it okay kalau saya cari AC dulu lepas tu equate to V square over R? Okey, sebenarnya tak adalah salah sebab kita tahu AC sama dengan V square over R. So obviously kita akan cari, kamu akan tend to nak cari AC daripada equation sini, betul tak? However, kita tengok pada struktur soalan dia. Soalan ada minta AC juga dan AC yang dia tanya itu duduk dekat bawah sekali, which is the last part of the question. So sebenarnya tidak salah, kamu akan dapat markah juga, cuma kadang-kadang dia bergantung kepada macam saya cakap lah, when it comes to exam kan, apa-apa pun dia kena berbalik kepada skema jawapan kamu macam mana dan juga examiner kamu macam mana. Okay, so takut dia macam very rigid, kalau dia rigid dia akan ikut apa yang ada dalam skema. So dalam skema tempat AC tu dia tahu AC is an unknown here, which AC is also equals to V square over R, so dia akan terus substitute V square over R dekat situ untuk terus cari benda yang kita nak dekat situ. So kalau dia tak cari AC dulu baru cari V, takut kamu dalam skema tu takut dia tak terima lah, takut examiner itu rigid. Tapi kalau macam saya terima je lah. Cuma saya tak berani nak janji untuk semua examiner lain lah sebab kertas kamu bukan saya yang semak, orang lain akan semak kan. Sebab itulah. So boleh jadi ada yang jenis lenient, ada yang jenis very strict jugalah dekat situ. So kalau boleh kita cuba relate, kita cuba tengok struktur soalan tu. Kalau dia tak minta AC tak ada masalah. Okay, kalau contoh dekat soalan D tu tak ada wujudnya soalan AC, it's fine, betul. Cuma bila ada AC, kita try to follow the struktur dia. Kalaulah soalan B adalah AC, soalan D baru velocity pun tak ada masalah juga sebenarnya dekat situ. Okay ke? Okay, Miss. Thank you. Alright. Cuma saya takutlah bila saya cakap boleh-boleh tiba-tiba kamu pun jawab macam tu dalam exam tak dapat markah. So to avoid that, saya clarify awal-awal lah. Supaya you do know. Tapi kalau kita memang time exam tu terlupa, tercari dulu tak ada masalah lah. Memang kalau awak dah tak ada option, awak biar je macam tu. Alright, centripetal acceleration pula AC, since you know your V, you can terus substitute guna equation V square over R. 0.86 square bahagi dengan 0.87, tekan kalkulator dapatlah 0.85 ms negative 2. Sorted. Are we all good here? Yes, Miss. Yes, Miss. Yeah. Yang penting dekat sini adalah nak tahu theta dia macam mana, how to find the angle. Once you know how to find the angle, kuranglah satu masalah kamu, and then next to find the radius. And then sorted. Yang lain macam basic sahaja dekat sini dan penggunaan equation sahaja. Okay, next adalah example 13 here. 13 adalah vehicle going around a curved track. Okay, a car of mass 2000 kg rounds a circular turn of radius 20 meter. Okay, walaupun dia bukan complete circle dekat sini, kita nampak dia tengah buat part of the curve dekat sini which contributes to the circular motion juga. And that curve mempunyai radius sebanyak 20 meter. The road is flat and the coefficient of the static friction between the tyre and the road is 0.7. Maksudnya dia bagi mu dekat kita. Ini mass dan ini adalah radius of that circular motion. This was sketch free body diagram of the car. Okay, free body diagram untuk kereta ini sentiasa sama. When you have a vehicle going around a curved track, the free body diagram is always the same sebenarnya sebab ini sahaja forces yang akan wujud dalam case ini. This is the only forces that you will have unless dia ada mention anything extra daripada luar daripada itulah, selalunya memang tak adalah. So basically awak kena imagine kereta kamu, bila kereta kamu duduk dekat sini, ini adalah pandangan atas ini adalah pandangan atas kamu. Okay, going to observe your car from the top. Contoh awak dekat aeroplane, awak tengah tengok kereta ni lah. So the creator is going to make a successful turn dekat sini. To make this successful turn, dia kena experience friction. Kalau dia tak experience friction ke dalam, kereta kamu akan terbabas.
Okay, your car which has an intention to turn around here to make a curve akan terbabas keluar. Okay, to avoid skidding, it has to experience friction ke dalam. So basically the friction here is the force that contribute to the circular motion. So when it comes to case kereta, memang akan ada friction towards the center of the circle. Okay, memang akan ada friction towards the center of the circle. Dalam case ni dia dah tunjuk direction lah, so senang lah. Selalunya dia takkan tunjuk direction, awak kena deduce. So kalau dia buat bulatan in this direction, this is your car here. So dia punya friction adalah to the right dekat sini. Yang penting towards the center of that circle yang kereta kamu buat. This is to avoid skidding, to avoid your car from terbabas itu. Faham ke semua? Faham, Miss. Paham, Miss. Faham, Miss. Alright. Before you sketch, you have to identify the forces yang kamu ada. Macam saya cakap, ini adalah pandangan atas. Kamu alami friction ke dalam. Setiap kereta dia akan ada mass dia, maka dia akan ada weight ke bawah. Okay. Be careful of where kamu nak lukis ke bawah kamu tu. Okay, ini adalah pandangan atas kamu. So maksudnya ke bawah adalah dia kena turun ke bawah jalan raya kamu sebenarnya. Okay, it has to go down. So kalau kamu tengok sebenarnya dia dah lukis kereta itu bersama forces acting on the car dekat bawah sini untuk membantu kamu. So dah ada diagram sebenarnya. So this is your car, you are experiencing friction towards the circle. Ini bulatan yang dia buat. Every car has a weight, so dia akan ada W ke bawah. The tire of the car is touching a surface, so perpendicular to it kita kena ada normal. So selalu kita akan ada 3 force ini sahaja, iaitu normal, weight dan juga friction. Dia suruh lukis free body diagram, awak transfer balik semua forces yang dia bagi itu into FBD, itu sahaja. Okay, dia kata determine the maximum car speed without skidding. Macam mana nak cari maximum car speed without skidding? Skidding ni apa? No friction. Tak ada siapa cari ke perkataan skidding? Mungkin tadi saya pun guna banyak kali. Tempat Ada, Miss. tergelincir. Dia without slippering. Slippery, ha. Apa lagi? Tergelincir, Miss. Yes, betul lah benda yang okay, tergelincir, okay, without skidding maksudnya supaya kereta kamu will not experience any kalau tergelincir apa yang akan jadi? Kamu akan jatuh, betul tak? Kalau tergelincir kamu akan terjatuh dekat sini. So dalam kes kereta, kalau dia tergelincir, apa yang akan jadi adalah kereta kamu akan terbabas. Maksudnya dia tak boleh make that successful turn. Okay, your car will not be able to make that successful turn dekat sini. So dia suruh cari determine the maximum speed without skidding. Maksudnya kita nak kereta kita ini tidak terbabas. Maksudnya dia kena buat this successful turn. Dia kena buat this successful turn. Maksudnya dia akan experience centripetal force. Centripetal force adalah, kalau ini bulatan, towards the center of the circle akan ada AC. Maka ini juga lah direction of FC kamu. So the force that contribute to your FC adalah kamu punya static friction dekat sini. Okay, so summation Fx sama dengan MAC. Fx kamu adalah centripetal force kamu MAC. So dia suruh cari maximum car speed. So kita tengah cakap pasal V dekat sini, kita tengah cakap pasal V. So AC is equals to V square over R. So the force that contribute to centripetal force adalah friction kamu ke kiri, friction, acceleration kamu pun ke kiri, M V square over R. So you can cancel the negative, kiri kanan ada. Static friction adalah mu N. Sama dengan mass adalah
Kita nak cari V square over R dia bagi 20 meter. Okay, contoh kalau kamu tak tukar ini tadi pun, kamu biar dia sebagai Fs. So you can see here, you need to find V, maka you have to know the value of your static friction dekat sini. Awak kena tahu nilai static friction. Dalam chapter 4, equation untuk friction adalah mu darab dengan normal force. Mu dia dah bagi dalam soalan, given in the question 0.7, you have to find normal. Normal is sitting along y component. So kita guna summation Fy is equals to 0 and minus W equals to 0. So bawa ke sana dia akan jadi N sama dengan W. So normal kamu sama dengan mg sebenarnya. Okay, so 0.7 mg kamu adalah 2000 darab dengan 9.81. You get your answer here, masukkan dekat sini, cari kamu punya V. Okay. Okay, saya proceed ke soalan seterusnya. Example 15, the last question here. Dia kata the loop ride a car goes around a vertical circular loop at a constant speed. Okay, vertical circular loop maksudnya kita punya loop dekat sini adalah bentuk begini. Kita nak dia vertical. Bulatan kita berdiri, bukan yang begini. Ini horizontal. Okey, apa maksud loop the loop sebenarnya adalah kita akan ada kalau kamu tengok dekat apa tu? Apa nama tempat tu? Saya tak teringat. I could not recall the name yang kita panggil, yang kalau kita pergi all this ride kan, tempat tu panggil apa Ferris wheel. Itu adalah jenis permainan. Apa nama park tu? Park. Kita panggil dia apa? Theme Theme park. park. Yes, theme park. Yes, excellent. Yes. Kalau kamu pergi theme park, kamu akan jumpa banyak gila jenis permainan yang very adventurous. Betul tak? Okay, loop the loop adalah salah satu this adventurous game dekat situ lah. Basically dia punya ni adalah kamu akan ada lita yang macam like banyak gila lita dia macam ni lagi ni lah. Lepas tu kamu akan pusing lah. Apa Roller sebagainya. coaster. So one part of that adventurous track itu adalah this part yang kamu akan jumpa sebenarnya. Kamu akan nampak dia macam loop dekat sini. Okay, kamu akan nampak dia loop dekat sini. Tapi dia tak habis lah, lapan dia tak mati dekat sini lah. Dia sebenarnya sambung lah daripada somewhere you come from here. Contoh datang daripada sini. So awak akan masuk, awak akan pergi, awak akan pusing, awak akan datang, awak akan pergi somewhere else lah. Okay, so dia kata ride a car. Okay, kita kena imagine bagaimana bentuk kereta. Kereta akan ada tayar dan tayar itu has to stick on the track. If your tire of the car did not stick on the track, awak akan terbabas jatuh daripada track itulah. So you are not going to touch the track at that particular point. Bila awak tak touch the track, terbabaslah. Okay, so sentiasa tayar itu kena sentuh. Tak kisahlah macam mana awak nak bergerak sekalipun. It has to go like this. So dia akan bergerak begini. Okay, sekarang dia adalah loop the loop. So basically apa yang akan jadi adalah bila dekat loop dekat sini, kalau kamu perasan selalunya dia akan pusing. Kereta kamu akan pusing terbalik. Kalau kepada yang pernah naik, you know that awak boleh imagine lah apa yang akan berlaku. At this particular point, kamu punya litar akan berpusing dan kamu akan duduk dekat sini pula. Okay, kamu tak naik ke atas kamu tak naik bahagian atas sekarang kamu tengah masuk dekat bawah. Kenapa? Sebab dia cakap loop the loop. Okay, konsep loop the loop adalah kita nak fokus bahagian loop dia sahaja, di mana kamu punya tayar ini akan sentiasa sentuh dan kamu terbalik dalam litar itu. So, what is going to happen here adalah we are going to focus on one part of the loop sahaja, di mana you are going to have this
kamu akan ada vertical lah kan. You are going to have this vertical part here. So apa yang jadi dekat sini adalah dia kata the car has a mass of 500 kilogram, moves with the speed of 20 meter per second. The loop has a radius of 20 meter. So kita tahu radius of the circle kita adalah 20 meter, mass 50 dan juga speed dia adalah 20 meter per second. What is the magnitude of the normal force on the car when it is at the bottom of the circle? So ini adalah case pertama kita di mana waktu dia tengah duduk dekat bottom sini. Okay, when you're at the bottom, dia tanya apa normal force. Okay, you have to first identify the forces that you have in the bottom dekat sini. Bila awak berada dekat bottom, awak akan ada weight ke bawah. Obviously, setiap benda yang akan ada weight, yang ada mass akan ada weight ke bawah. And then, kereta kamu, tayar dia tengah sentuh this track. Okay. So, these two are touching. So, the track is going to exert a normal force on the car. So, kita akan ada normal force ke atas. This is your normal force. So, at the bottom, kamu akan ada normal force ke atas, weight ke bawah. You have these two forces and your centripetal acceleration adalah ke atas, maka centripetal force pun ke atas. Alright, sebab kamu berada dekat bottom sekarang. You are making a circle, so your AC ke atas, center of the circle. So the question asks what is the normal force here. So the forces that contribute to FC adalah forces along Y component sekarang. These two forces. So summation Fy is equals to MAC. Okay, sebab acceleration kamu along Y component, so summation Fy bukan Fx equals to MAC. So along Y component kita ada centripetal acceleration, centripetal force itu sama dengan MAC. FC kamu dekat sini adalah the forces that contribute to centripetal force. Okay, bukan normal sahaja yang contribute to that centripetal force. You have to overcome this weight baru kamu boleh buat that circle. If you did not overcome this weight, awak tak boleh buat that particular circle. So you have to consider all the forces along Y component, iaitu N ke atas positif campur dengan W ke bawah negatif, so minus W is equals to M. AC tak tahu nilai, kembangkan dia V square over R. So you are looking for normal force. Weight adalah mg, 500 darab dengan 9.81, M is 500. V kamu dia bagi dalam soalan 20 square divided by 20 radius kamu. So kamu pun tekanlah calculator. You should get plus 500 darab dengan 9.81. 14,905 Newton. Ini adalah the normal force you are going to experience bila awak berada at the bottom of the loop itu. Are we all good here? Yes, miss. Yes, miss. Yes, Yes, miss. miss. Okay, miss. Okay, next kita berada dekat what is the magnitude of the normal force on the car when it is at the side of the circle. Okay, side of the circle ini boleh jadi side, ini pun boleh jadi side. So it doesn't matter you're going to choose which side. Boleh pilih mana-mana, kanan boleh, kiri boleh. Tak ada masalah sebab kamu tetap akan dapat jawapan yang sama dekat sini. Let's say I want to choose this one. Nombor 2 saya. So at this particular point, kereta kamu ada mass, so dia akan ada weight. Weight is always downward. Remember that weight is always downward. So W kamu ke sini. Ini adalah track kamu, this is your track. And your tire here is touching the track. So the track here is going to exert a normal force which is perpendicular. Maka kamu punya normal force adalah ke kanan sekarang. This is your normal force. Alright, so for part B, at the side, you are going to have normal force and you are going to have weight. Dua sahaja force dekat sini. And then identify your AC. Objek kamu tengah membuat bulatan dekat sini. So AC kamu towards the center of the circle, maka dia ke kanan. FC kamu pun ke kanan. This is the direction of your AC and FC, to the right. So the forces that contribute to the centripetal force adalah along X component sahaja.
because you have acceleration along x dekat sini. So kamu akan ada summation fx kali ini, bukan y fx sama dengan MAC. Alright, so FC kamu akan sama dengan MAC. FC kamu adalah along x kamu ada normal sahaja. So normal is equals to ke kanan positif, MAC, AC pun ke kanan positif. So kamu akan ada mass AC kamu adalah V square over R. Tekan kalkulator, awak akan dapat berapa tu? 10,000. 1, 2, 3. Okay, yang penting adalah you should be able to imagine macam mana bentuk loop the loop ini. And then we're going to look at question C. Dia kata what is the magnitude of the normal force on the car when it is at the top of the circle. So bila awak dah sampai dekat top, sekarang awak terbalik tau. Bila awak dah sampai dekat top, your car has to go, macam saya cakap, dia akan pusing. Track kamu akan berputar dan bila kamu sampai dekat atas tu kepala kamu dekat bawah, baru adventurous. Kalau tak adventurous pun. Tapi loop the loop ni dia punya track sangat besar, panjang. Kamu akan ada moment di mana kamu berada dekat atas dan kamu berada dekat bawah. Dan at some point when you at the top here, awak boleh jadi kereta awak dekat atas ni juga. Tapi dalam syllabus kita, we stick to yang dia akan buat. Sebab tu dia cakap loop the loop, kita nak fokus pada bahagian yang loop yang kamu pusing ke dalam sahaja. You're pusing inward. They're talking about the loop inside. So when you are at the top here, okay, awak akan ada weight macam biasa, W ke bawah. Sekarang, this is the tire here and this is your track. The track is going to exert a normal force perpendicular to that. So, dia akan ke bawah juga. So, your normal force pun ke bawah. So, as you can see here, you're going to have weight ke bawah. Begitu juga normal force kamu pun ke bawah. And then as you at the top, AC kamu downwards, begitu juga FC kamu pun downwards. At this particular point, kamu mempunyai acceleration along Y component. So summation Fy sebab kita berada dekat top, MAC. Fy kamu adalah FC, MAC. So as you can see, semua force kamu menuju ke bawah, downwards. So you're going to have negative and minus W sebab semua ke bawah is equals to M. Acceleration kamu pun ke bawah. Okay, so you're going to get negative N sama dengan negative M V square over R plus W. Saya bawa W ni ke sini. So negative bawa ke kanan jadi positif. So negative N akan sama dengan 500 9.81. Kamu akan dapat negatif 5095 Newton. Tapi sebab kiri pun ada negatif, you cancel. So your normal force here is 5095. Pastikan awak tahu bentuk kamu punya pergerakan objek itu so that you can identify the forces and the direction of the forces so that you can get your answer here. Alright, so what we have in the last question here is what is the minimum speed? Dia kata minimum speed of the car so that it stays in contact with the track at the top of the loop. So sekarang situasi kita adalah at the top ini adalah free body diagram kita. So we're going to stick to this one. Kita akan ada normal ke bawah dan juga weight ke bawah. You're going to have these two forces acting along your car itu. So AC ke bawah, FC pun ke
bawah dekat sini. So this is your free body diagram here. Dia kata what is the minimum speed so that it stays in contact with the track. Okay, apa kelajuan yang paling minimum you need supaya dia masih in contact? Maksudnya the tire of your track must be the tire of your car must be touching the track. Okay, paling minimum, kelajuan paling minimum. Okay, apa jadi kalau dia tak sentuh dekat sini? Contoh ini track kamu, ini tayar kamu. Kalau dia tak sentuh, apa yang akan jadi? Jatuh. Obviously jatuh, betul tak? Obviously kenderaan kamu akan jatuh. So soalan cakap apa kelajuan yang paling minimum kita kena kekalkan untuk kereta ini supaya dia tak jatuh basically. So dia must touch. Okay, supaya dia akan tetap sentuh dan dia akan buat successful turn. Kalau dia tak mencapai this minimum required speed, your car will not be able to make that turn dekat sini. So kereta kamu tak mampu naik ke atas sebab dia tak cukup kelajuan yang paling minimum untuk dia pusing dan turun ke bawah. So when you're talking about minimum speed dekat sini, okay, kita akan guna summation Fy is equals to mv square over R lah kan. Okay. As you can see, you have forces along Y kamu adalah negative N minus W is equals to negative mv square over R sebab semua direction dia ke bawah. Okay. Bila kita tengah cakap pasal kelajuan yang paling minimum dekat sini, paling minimum maksudnya the least lah kan, yang paling least dekat sini supaya dia in contact. Okay, supaya dia in contact. Okay, in order to find the minimum speed, kita akan assume, ini adalah soalan antara soalan famous when it comes to loop the question, so do pay attention. Kita akan assume kita punya normal force adalah kosong. Okay, apa maksud bila kita assume normal force kita adalah kosong? What happen when there is no normal force? What happens to the car? What is happening in terms of the motion of the car kalau dia tak ada normal force dekat situ and dia kosong? Ya, jatuh ke Miss? Apa? Jatuh. Ya, maksudnya dia dah start jatuh. Okay, bila kita cakap N kita kosong dekat sini, dia tak bersentuhan. Maksudnya the track is no longer touching your car. So bila tak sentuh, the track cannot exert the normal force. So sekarang kamu punya kereta hanya akan ada weight dan dia akan start to jatuh. So you assume N is equals to 0, you're going to end up with negative W sama dengan negative mv square over R. Dekat sini, you have to write subscript minimum because we are talking about kelajuan yang paling minimum. So to find minimum speed, to find minimum V, you have to assume N kamu adalah kosong. Okay, ini adalah benda yang penting. Bila soalan cakap find the minimum speed untuk case loop the loop, kita akan assume N dia kosong. So syarat untuk minimum speed adalah kita assume N dia kosong. So negatif sini boleh cancel. W adalah mg 9.81. Kita nak cari V yang baru, maksudnya V dia bukan 20 meter per second tadi. V minimum square bahagi dengan 20. So awak pun tekan calculator. Awak akan dapat V kamu sebanyak, V minimum kamu sebanyak 14.01 meter per second. So maksudnya V minimum yang kamu dapat ini adalah V bila N kamu kosong. Faham? So for you to stay in contact with the track, ini adalah kelajuan paling minimum. Maksudnya you cannot use any speed less than that. Bila awak guna speed yang less than that, confirm kereta kamu dah terbabas, dah terjatuh, dia not in contact. Okay, so untuk fahamkan situasi ini adalah,
kereta yang tengah melalui loop the loop dekat sini, it has to have velocity greater than 14 meter per second ini. Baru dia boleh successfully turn dekat sini. Okay, baru dia boleh successfully turn. As you can see dalam soalan pun dia guna 20 meter per second. Remember, bila soalan kata minimum speed, kita akan assume n sama dengan kosong, baru kita boleh tahu bila tak ada n, apalah kelajuan dia. So bila kita dah dapat kelajuan, maksudnya ini paling minimum lah, you cannot use this one sepatutnya. Sebab at this particular point, kereta kamu dah jatuh. Kereta kamu dah jatuh. So if you want to make sure your car is in contact, you have to use velocity yang lebih besar daripada ini. Jelas tak? Jelas, Miss. Jelas, Miss. Semua orang okey? Okay, Miss. Okay, Miss. Sebenarnya boleh je nak cancel out, tak ada masalah sebab kiri kanan ada kan, tak ada masalah, tak payah nak tekan kalkulator pun. Siapa yang tak faham tadi tu sebenarnya Curtis ada tanya soalan dekat sebelah sini, Miss, bukan Curtis, Dave ada tanya soalan dekat sebelah sini, Miss yang math boleh cancel out ke? So saya cakap boleh sebab kiri kanan ada 500 yang sama, so you basically tak payah nak kira pun boleh cancel lah, tak ada masalah pun.